ಇದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಪವಿತ್ರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ರನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದು ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಶಿಲ್ಪಾ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. అప్పటి నుంచి నన్ను కొట్టడము చేయడము చాలా నానా విధాలుగా హింసించిండు. తాగేసి వచ్చి ఏ రాత్రి అంటే ఆ రాత్రి ఇది చేయడము చాలా. పవిత్ర డైరెక్ట్ నాకు కాల్ చేసి వాడు నా మొగుడే, ఏం పీక్కుంటో పీక్కో అనేసి కూడా అనింది. ఇలాంటి మాటలు కూడా మాట్లాడింది పవిత్ర జయరాం. వాళ్ళ పిల్లలకి కూడా తెలుసు. వాళ్ళ అబ్బాయిని వెళ్ళి అడిగాను. అప్పటి నుంచి నన్ను కొట్టడము చేయడము చాలా నానా విధాలుగా హింసించిండు. తాగేసి వచ్చి ఏ రాత్రి అంటే ఆ రాత్రి ఇది చేయడము చాలా. పవిత్ర డైరెక్ట్ నాకు కాల్ చేసి వాడు నా మొగుడే, ఏం పీక్కుంటో పీక్కో అనేసి కూడా అనింది. ఇలాంటి మాటలు కూడా మాట్లాడింది పవిత్ర జయరాం. వాళ్ళ పిల్లలకి కూడా తెలుసు. వాళ్ళ అబ్బాయిని వెళ్ళి అడిగాను. అప్పటి నుంచి నన్ను కొట్టడము చేయడం. ಈ ಮಾತನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕುಡಿದು ನನಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕುಡಿದು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡಿತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಜಯರಾಮ್ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನನ್ನ ಗಂಡನೇ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಈಗ ನೇರವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.